Hello everyone, I am Bhavishya. Welcome to my channel V for भविष्य की दुनिया. After that मैं स्कूल पढ़म आया हूँ और मैं आप सबसे मिलने आया हूँ और मैं आपको एक गाना सुनाने वाला हूँ. सुनोगे? हो आज मौसम बड़ा बेईमानी है, बड़ा बेईमानी है आज मौसम. आने वाला कोई तूफानी है, कोई तूफानी है आज मौसम. फूलों का दिल भी कुछ बदमान है. हो आज मौसम बड़ा बेईमानी है, बड़ा बेईमानी है आज मौसम. उसके आज मैं अभी एक पापोन का गाना सुनाने वाला हूँ. ओ डोली मोदुली सौभाग्यलो डाली आसुदियामो उठात आवे गरथे बने रोटी तुपन एक दुख आगो आऊं অজানা ঘাটতে ফাহে মরে নাও নজনা ভাষারে কবিতা মোরে প্ৰণয় উদলি মধুলি সৌভাগ্যেৰ ডালি আচুতিয়া মন কোঠাত আবেগৰতে মানে ৰতি তুপন ওদলে মদলে সৌভাগ্যেৰ ডালি আচুতিয়া মন কোঠাত আবেগৰতে মানে ৰতি তুপন. Ujadu khaya hai romosua hai pa jediya tumak bhabu bhaba janu tumi moi bhaba dore hai gopole babu bujiu nu buju koyo na kolu homoy uboti sai পাও নামিন দূর বহু যাদর না তুমি ওচৰৰ জুখিব নোৱাৰো অদলে মদলি চৌপাশেৰ ডালি আচুতিয়া মন কোঠাত আবেগৰে ধেমালি ৰতি তুপন এই খুজি দুখুজু আগুৱাও পিছুৱাও অজানা ঘাটতে ভাহে মৰমৰে নাও নজনা ভাষাৰে কবিতা মোৰে প্ৰণয় উদলি মধুলি চৌপাশেৰ ডালি আচুতিয়া মন কোঠাত আবেগৰে ধেমালি ৰতি তুপন খামা মনৱান মানেনো কি মানেনো কি আনা খামা মনৱান মানেনো কি মানেনো কি আঙনা কাকো মোৰ মান মানে মই তোমাক ভাল পাওঁ জানানে.
ভাল লাগিছে যদি মনে খাইছে যদি কৈনো কৈ নিদিয়া কিয় আগনা কাকু মোৰ মানা আগনা কাকু মোৰ মানা ও ধনিয়া কৈ খোপা কৈ দিলো নে বান্ধিবা ৰাতি ৰাতি টোপনি নাহে ৰাতি টোপনি নাহিলে উজাগৰে থাকিলে মৰম হেনো বেছিকৈ বাঢ়ে ইছাতি 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 বিছাতি এপৰল ৰাতি মই লিখিলো তোৰনে নাম আঙুলি মই কাটি নজনাকে ट्राई टू सिंग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट भी कीजिएगा और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो वी फॉर भविष्य की दुनिया तब हाँ। तक आप स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए तब तक के लिए मैं फिर से आऊँगा टाटा लव यू